السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. لحقنا الشابيتر 4 على لي لونغاج ريغوليي. دونك لا فوا باسي شفنا لي زوتومات وشفنا لا كلاسيفيكاسيون دي لونغاج. Donc un rappel, un langage régulier est un langage engendré par une grammaire régulière, à droite ou à gauche. هذه نعرفوها. Définition. Soit X un alphabet, un langage L sur X est régulier s'il est obtenu par un nombre fini, par un nombre d'applications finies des opérations union, concaténation ou étoile de Kleene sur le langage régulier de base suivant. Donc نعاود. Un langage L sur X est régulier s'il est obtenu par un nombre d'applications finies des opérations telles l'union, la concaténation et l'étoile de Kleene sur les langages réguliers de base suivants. Voici les langages réguliers de base. Le langage vide, le langage qui contient le mot vide et le langage de la forme A avec A appartient à X. D'accord, on a trois langages de base. إذا كان عندنا un langage L obtenu par un nombre d'applications fini des opérations union, concaténation et étoile de Kleene على هذا le langage de base, alors le langage تاعنا راح يكون régulier. واش معناتها هذه؟ معناتها si L1 et L2 sont des langages réguliers sur X, alors L1 union L2 est aussi un langage régulier sur X. L1.L2 est aussi un langage régulier sur X. Et si L est un langage régulier sur X, alors L étoile est aussi un langage régulier sur X. Donc هذه هي l'union, la concaténation, c'est la concaténation, et l'étoile de Kleene, هذه l'étoile de Kleene. Par exemple, soit X égale AB, L égale X étoile égale AB étoile est un langage régulier. Puisqu'il est obtenu par application d'une étoile de Kleene sur l'union des deux langages réguliers de base A et B. C'est-à-dire A, le langage A, l'effet A, union, le langage l'effet B, le tout étoile, يعطينا AB étoile ou يعطينا X étoile. Donc c'est un langage régulier. Parce que appliquons un nombre fini d'opérations d'union et d'étoiles de Kleene. Plus précisément, on a appliqué deux opérations. Appliqué l'union ou appliqué l'étoile de Kleene. Donc, la condition est satisfaite. La condition est un nombre fini d'opérations d'union, de concaténation et d'étoile de Kleene. On a deux opérations, l'union et l'étoile, sur des langages de base. On a utilisé le langage de base de la forme de la forme A. Donc L égale à L1 union L2 étoile. L1 هو langage اللي فيه A ou L2 هو langage اللي فيه B. J'espère que vous avez le point. Le deuxième langage راح نشوفوه c'est L égale AN BN avec N supérieur ou égal à 0. Alors le langage n'est pas un langage régulier. Puisqu'il est obtenu en appliquant un nombre infini de l'union et de la concaténation des langages réguliers de base A, B et epsilon. Parce que le langage هذا كيفاش نكتبوه AN BN avec N supérieur ou égal à 0. En vérité c'est le premier élément du langage هذا c'est epsilon. On met A, B, union AB, union A2, B2, union A3, B3, etc. jusqu'à l'infini. Tel A l'infini, B l'infini. Donc, c'est l'application, le langage par définition, c'est l'application des opérations d'union, de l'union et de concaténation sur un nombre infini de l'union et de concaténation sur le langage de base A, sur le langage de base A. Donc, il n'est pas régulier. La condition, est le nombre d'opérations fini. D'accord. Le langage L égale à N, Bn, tel que N inférieur ou égal à 2, est un langage régulier. Donc, on a le même langage,
هذا لو ميم لونغاج بصح نليميتيو ان او ليو ما يكون ان سوبيريور ايكال زيرو راح يكون ان انفيريور ايكال دو. علاش il est régulier? Parce qu'il est obtenu par l'application d'un nombre fini de l'union et de la concaténation des langages réguliers A, B et le langage qui contient le mot vide. وش هو هذا le nombre d'opérations؟ هو le langage اللي فيه le mot vide union langage A concaténé مع langage B union langage A concaténé مع langage A concaténé مع langage B concaténé مع langage B. دونك شحال من اوبيراسيون عندنا هنايا اذا حبينا نكونو بريسي؟ عندنا لونيون وحده زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا 6 اوبيراسيون، عندنا 4 سي دي كونكاتيناسيون و زوج l'union. D'accord. Le dernier exemple, c'est L égale AN BM. C'est un langage régulier puisqu'il est obtenu par application d'une concaténation de l'étoile de Kleene du langage régulier A avec l'étoile de Kleene du langage régulier B. كيفاش نقدروا نكتبوا هذه AN BM؟ نقدروا نكتبوها هي سي اللونغاج هذا A étoile point اللونغاج هذا B étoile. دونك شحال من اوبيراسيون هنا عندنا 3 اوبيراسيون، عندنا 2 étoiles de Kleene وعندنا une concaténation. Donc puisque le nombre d'opérations sur le langage de base est fini, donc le langage تاعنا est régulier. ممكن هنا تتلف لكم شويه تقولي لي وعلاش AN BN ماهوش régulier و AN BM régulier؟ هنا البروبليم سي لا كونديسيون. لا كونديسيون هذه كاينه اون كونديسيون امبليسيت. واش تقول لو نومبر دو A est égal au nombre de B. هذه هي الحاجه اللي خلات لو لونغاج ما يكونش ريغوليي. داكور. مي هنا puisque le nombre de n est indépendant du nombre de m دونك هذا سمح لنا انه نكتبوا اللونغاج تاعنا سو سيت فورم A étoile B étoile وكي يكون في هذه لا فورم راح يكون ريغوليي. بصح هذا فيه اون كونديسيون لازم لو نومبر دو A est égal au nombre de B دونك ماهوش ريغوليي. يعني باش ما تتلفلكمش باش ما تقولوش وعلاش هذا ماهوش ريغوليي وهذا ريغوليي بورتون سي لا ميم شوز. سي با فريمون لا ميم شوز. حنا عندنا نومبر دو A ديفيرون دو نومبر دو B. قادر يكون ايغال قادر يكون ديفيرون بصح هنا لازم يكون ايغال. اذا عندنا 2 زا لازم يكون عندنا 2 بي، اذا عندنا 3 زا لازم يكون عندنا 3 بي etc. Alors j'espère que c'est clair. Remarque, tout langage fini est régulier. N'importe quel langage اذا كان le nombre de mots اللي فيه fini راح يكون régulier. C'est automatique. Un langage régulier peut être infini. Bon, كي نقولوا بلي tout langage fini est régulier ماشي معناتها لازم يكون اي لونغاج لازم يكون فيني باش يكون ريغوليي. يقدر يكون ريغوليي اي انفيني. لا بروف هاوليكم هذا اللونغاج راهو انفيني بصح ريغوليي. عندنا ا ان بي ام ان ام سوبيريور ايكال زيرو بصح ريغوليي. داكور. سي L1 et L2 sont des langages réguliers alors L1 inter L2 est aussi régulier. دونك حنا ما حكيناش هنا على الانترسيكسيون بصح ديروا في بالكم باللي هنا في لي زوبيراسيون ما حكيناش على الانترسيكسيون، حكينا على ليطوال دو كلين، حكينا على لونيون، حكينا على الكونكاتيناسيون. بصح ديروا في بالكم باللي اذا عندكم دو لونغاج ريغوليي L1 L2 الانترسيكسيون تاعهم راح يكون ان لونغاج ريغوليي ثاني. داكور. دونك نحبسوا هنايا بور لا فيديو هذه. لا بروشين فيديو ان شاء الله نشوفوا لي زيكسبرسيون ريغوليير. على لا بروشين فيديو ان شاء الله.